21 জুন 1974 अव्यक्त मुरली। महान पद की बुकिंग के लिए महीन रूप से चेकिंग आवश्यक है। উচ্চ পদ পেতে হলে বাবা বলছেন सूक्ष्म চেকিংয়ের দরকার। लॉ एंड ऑर्डर वाले, विश्व राज्य की स्थापना करने वाले, सर्व शक्तियों और सर्व गुणों रूपी खजाने से मालामाल करने वाले त्रिमूर्ति के रचयिता शिव बाबा बोले, आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। कोई कोई अपनी विशेषता को अच्छी रीति से नहीं जानते, कोई कोई जानते हैं लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते, और कोई कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थित नहीं रह सकते। তো এই মুরলিতে বাবা বাচ্চাদের বিশেষতা দেখছে। বাবা বলছে যে ব্রাহ্মণ পরিবারের সকল বাচ্চারা নিজেদের বিশেষতা সম্পর্কে অ্যাওয়্যার নয়। অনেকে নিজের বিশেষতাকে জানেই না, আর অনেকে জানে কিন্তু কাজে লাগাতে পারে না, আর অনেকে জানে এবং কাজেও লাগায় কিন্তু সদা কাজে লাগাতে পারে না, সদা সেই বিশেষ স্থিতিতে থাকতে পারে না। वे कभी विशेष आत्मा बन जाते और कभी साधारण आत्मा बन जाते, है ना। বিশেষতাকে জানার পরেও কখনো বিশেষ আত্মা রূপে ওই স্থিতিতে থাকছে আর কখনো সাধারণ রূপে থাকছে। कोटों में कोई अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार में से बहुत थोड़े आत्माएं अपनी विशेषता को जानते भी हैं, विशेषता में रहते भी हैं और कर्म में आते भी हैं, अर्थात अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनते हैं। তো ব্রাহ্মণ পরিবারে খুব কম বাচ্চারা আছে যারা নিজের বিশেষতাকে জানে এবং সেই বিশেষতাকে বাবার সেবাতে কাজে লাগায়। তো বাবা বলে না যে এই বিশেষতাগুলো হলো বাবার দেন, বাবার দেওয়া গিফট, যেগুলোকে আমাদের সেবাতে লাগাতে হবে। আর যার যেটা বিশেষতা সেটাকে যদি আমরা বাবার সেবাতে লাগাই তাহলে কিন্তু সেটা বৃদ্ধি পায় আর তার দ্বারাই আমাদের ভাগ্য নির্মাণ হয়। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही हैं। তো যারা নিজের বিশেষতাকে জানে এবং সেই বিশেষতাকে বাবার যজ্ঞে কাজে লাগায় তো সেই বাচ্চারা বাবার খুব প্রিয়। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी या सहज योगी और स्वतः योगी होगी। যারা নিজের বিশেষতাকে জানে এবং সেই বিশেষতার সহযোগ দেয় যজ্ঞে, তারা অটোমেটিক্যালি কিন্তু যোগযুক্ত হয়ে যায় বাবার সাথে। उनकी मूर्त में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। তো যে বাচ্চারা নিজেদের বিশেষতাকে জানে এবং সেবার বৃদ্ধিতে নিজের বিশেষতাকে কাজে লাগায় তো সেই বাচ্চাদের মস্তকে সবসময় সর্বপ্রাপ্তির একটা নশা দেখা যায়। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी ऑटोमेटिकली स्वतः चलता रहता है। এরকম বিশেষ আত্মারা ऑटोमेटिकली बाबर कदम से कदम मिलिए चलते থাকে। ऐसे आत्माओं में मुख्य 3 बातें दिखाई देंगी। वो कौन सी? 3 संबंध निभाने वाली त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं 3 बातों से संपन्न होंगी। बाप के संबंध से उनमें क्या विशेषता होगी? फरमान वरदार। शिक्षक के रूप में क्या होगी? शिक्षा में वफादार और ईमानदार चाहिए। सदगुरु के संबंध में आज्ञाकारी। तो এরকম বিশেষ বাচ্চাদের 3টি বিশেষতা বাবা বিশেষভাবে আজকে আন্ডারলাইন করছেন যে এরকম বিশেষ আত্মাদা ত্রিমূর্তি অর্থাৎ 3টি সম্বন্ধে বাবাকে খুব ইয়াদ করবে। পিতা রূপে বাবার প্রতি
হচ্ছে তাদের হচ্ছে বিশেষ স্পেশালিটি কী হবে, যে তারা সব সময় পিতারূপে বাবাকে মনে করবে এবং পিতারূপে বাবার এই সম্বন্ধের প্রতি সে সবসময় ফরমান বরদার থাকবে। ফরমান বরদার অর্থাৎ বাবা যা ফরমান করছে, যা শ্রীমত দিচ্ছে, সেই শ্রীমতকে সে পালন করবে। আর শিক্ষক রূপে হচ্ছে বাবার প্রতি এই সম্বন্ধে সে সবসময় সদা বফাদার আর ইমানদার থাকবে, অর্থাৎ আজ্ঞাকারী আর হচ্ছে বাবার সাথে সৎ থাকবে। আর সদ্গুরুকে সম্বন্ধে আজ্ঞাকারী, আর সদ্গুরু যে শ্রীমদ যে আদেশ দিচ্ছেন সেটাকে সবসময় সেই বাচ্চারা পালন করবে, সেই आज्ञा मेने चलबे। ये तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देंगी। अब इन तीनों में अपने को देखो कि कितने परसेंटेज है। क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंधों की विशेषता दिखाई देती है? तो पिता रूपे बाबार प्रति आमादेर फरमान वरदार थाकते हबे, शिक्षक रूपे वफादार ईमानदार, और सद्गुरुर प्रति আজ্ঞাকারী। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকে নিজের নিজের পার্সেন্টেজ কতটা, এই রেজাল্টটা বাবা চেক করতে বলছেন। कोई तो बाप के स्नेही अथवा विशेष शिक्षक के स्नेही या सदगुरु के स्नेही बनकर चल भी रहे हैं, लेकिन बनना त्रिमूर्ति स्नेही है। কেউ কেউ শুধু পিতা রূপে মনে করে বাবাকে, কেউ কেউ শিক্ষক রূপে, কেউ কেউ সদ্গুরু রূপে, কিন্তু বাবা বলছেন বাবাকে তিন रूपेई अच्छे निरंतर याद करते हवे। तीनों ही परसेंटेज में पास होनी चाहिए। एक बाद में पास विद ऑनर हो जाए और दो बाद में मार्क्स कम हो जाए तो रिजल्ट में बाबा के समीप आने वाली आत्माओं में नहीं आ सकेंगे। ये तीनों ही संबंध में अपनी परसेंटेज को ठीक रखो, है ना। ये तीनटा सम्बन्धेई आमादेर जे पास मार्क्स आनते हबे, निजेर परसेंटेज के ठीक रखते हबे। जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बनो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी आमरा, ताई बाबा अथॉरिटी होए निजेर व्यर्थ संकल्पके मेटाते बोलछेन। जब वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी की संतान कहलाते हो तो क्या आप अपने संस्कार, स्वभाव या संकल्पों पर विजयी बनने की अथॉरिटी नहीं बन सकते हो? तो बाबा बोलছেন যে वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी মানে সর্বশক্তিমান পিতা পরমাত্মার সন্তান তোমরা, তো সেই অথরিটি সর্ব অলমাইটি অথরিটির সন্তান হয়ে কি তোমরা নিজের সংস্কার, স্বভাব আর সংকল্পকে চেঞ্জ করতে পারবে না? अथॉरिटी किसके अंदर, अथॉरिटी जिसके अंदर सब पावर, सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो, तब ही विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकेंगे। तो अथॉरिटी वाला माना सर्वशक्तिमान, माना सब किछुते विजयी। लॉ एंड ऑर्डरे यदि आमरा चली, ল অ্যান্ড অর্ডারে যদি আমরা হর কর্ম ইন্দ্রিয়কে চালাতে পারি এখন সঙ্গম যুগে, তাহলেই বাবা বলছেন তোমরা ভবিষ্যতে গিয়ে ল অ্যান্ড অর্ডার রাজ্য চালাতে পারবে, ল অ্যান্ড অর্ডারে নিজের রাজ্যকে চালাতে পারবে। विश्व के पहले स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो। तो বিশ্বের রাজ্য পাওয়ার আগে নিজের स्वराज्यকে लॉ एंड ऑर्डरे আমাদের চালাতে হবে। अगर अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार दिखाई नहीं देते तो भविष्य में विश्व पर राज्य भी नहीं चला सकते, है ना। तो बाबा বলছেন এখন সঙ্গম যুগে যদি নিজেদেরই কর্ম ইন্দ্রিয়ের প্রতি তোমাদের কন্ট্রোল নেই, মন বচন সংকল্পের ওপরে তোমাদের কন্ট্রোল নেই, মনসা বাচা কর্মনা তন মন এর ওপরে যদি তোমাদের কন্ট্রোল নেই, তাহলে তোমরা ভবিষ্যতে রাজ্য চালাবে কি করে? চলনে ওয়ালে হি চালানে ওয়ালে बनते हैं, যে নিজে চলে সেই কিন্তু চালাতে পারে। चलन में कमज़ोर हो और चलाने की उम्मीद रखे, यह तो स्वयं को खुश करना है। তো বাবা বলছেন যদি হচ্ছে নিজেকে ল অ্যান্ড অর্ডারে তোমরা না চালাতে পারো, তাহলে ভবিষ্যতে তোমরা রাজ্য চালাবে এই আশা করাটাও ঠিক না। पहले अपने आप से पूछो मेरे संकल्प मेरे लॉ एंड ऑर्डर में है। যদি আমরা রাজ্য অধিকারী হতে চাই তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করো কি এই সঙ্গম যুগে তোমরা এতটা অথরিটি হয়েছো, সেই অথরিটি নিয়ে থাকো যে তোমাদের সংকল্প, তোমাদের থটস হচ্ছে তোমাদের অর্ডারে থাকবে।
মেরা স্বভাব ল অ্যান্ড অর্ডার মে হ্যাঁ, নিজের স্বভাবকে চেক করো সেটা কি নিয়ন্ত্রণে আছে। अगर लॉलेस है तो फिर क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी बनते हो। যদি আমরা এখন ললেস থাকি, অর্থাৎ কোনো নিয়ম কোনো শ্রীমত ছাড়া আমরা নিজের জীবনকে চালাই, তাহলে স্বরাজ্য অধিকারী আমরা মানে পরে স্বরাজ্য অধিকারী না হলে পরে কিন্তু রাজ্য অধিকারী আমরা হতে পারবো না। ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकता। अभी पुरुषार्थियों के स्वयं की चेकिंग का समय चल रहा है। चेकिंग के समय চেক नहीं करेंगे तो अपना तकदीर को চেঞ্জ नहीं कर सकते। তো বাবা বলছেন এখন নিজেদেরকে চেকিং করো। এবার চেকিং করতে না পারলে কিন্তু নিজের ভাগ্যকে চেঞ্জ করতে পারবে না। जो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते हैं उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। তো যে যত নিজেকে মহিনভাবে চেকিং করে আর নিজেকে চেঞ্জ করে চলে, তো সেই আত্মারাই কিন্তু ভবিষ্যতে উঁচা পদের অধিকারী হয়। তো চেকিং करना अर्थात बुकिंग करना। तो चेकिंग करना माना उच्च पद के बुकिंग करा। जब बुकिंग समाप्त हो जाएंगे फिर करेंगे क्या। তো যখন এবার বুকিংয়ের সময় চলছে, উঁচা পদ বুকিংয়ের শ্রেষ্ঠ পোস্ট আমাদের বুকিং করতে হবে, এখন এই সময় চলছে। তো যখন বুকিংয়ের সময় চলে যাবে তারপরে তোমরা বুকিং করবে নাকি। তো বাবা ভাবছেন, মানে বাবা বলছেন, বাবা তাড়া দিচ্ছেন বাচ্চাদেরকে যে তাড়াতাড়ি বুকিং করে নাও। सबसे श्रेष्ठ बुकिंग कौन सी है। अष्टरत्नों की सीट कौन सी है। क्या एयर कंडीशन की सीट ली है। एयर कंडीशन के लिए कंडीशंस हैं। तो बाबा बोलছেন সবথেকে বড় বুকিং হলো এয়ার कंडीशनের বুকিং। तो एयर कंडीशनের বুকিংয়ের জন্য কিছু कंडीशंस আছে। जैसे एयर कंडीशन में जब जैसे चाहे वैसे एयर की कंडीशन कर सकते हैं। ऐसे ही अपने को जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सको तो एयर कंडीशन की सीट ले सकते हैं। तो एयर कंडीशने যেরকম হচ্ছে আমরা হচ্ছে এয়ার কন্ডিশনকে কন্ট্রোল করতে পারি, কখনো কম কখনো বেশি, তো সেরকমই এখন সঙ্গম যুগে কী করতে হবে, নিজেকে নিজের মন বুদ্ধিকে এতটাই কন্ট্রোলে রাখতে হবে যে হচ্ছে আমরা যেমনটা চাই তেমনই যেন মন বুদ্ধি চলে আমাদের, তাই না। তাহলেই কিন্তু এয়ার কন্ডিশনের টিকিট পাওয়া যাবে। বাবা বলছেন इसके लिए सर्व खजाने जमा हैं। तो एयर कंडीशने যাওয়ার জন্য সর্ব খাজানা লাগবে। তো সর্ব খাজানা আছে আমাদের কাছে। कौन से सर्व खजाने। खजाने सुनाने में तो सब होशियार हो। जैसे सुनाने में होशियार हो ऐसे ही जमा करने में होशियार हो जाओ। তো আমরা শোনাই তো খুব ভালো করে, অনেক কিছু শুনিয়ে দিই। তো বাবা বলছেন যেমন শোনানোতে होशियार হয়েছ तो जमा करातेও होशियार হয়ে যাও। सर्व खजाने जमा चाहिए। अगर एक कम है तो एयर कंडीशन की सीट नहीं मिलेगी, फिर तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे, है ना। तो बाबा বলছেন একটাও খাজানা যদি কম থাকে তাহলেও কিন্তু আমরা এয়ার কন্ডিশনে যেতে পারবো না, তখন ফার্স্ট ডিভিশনে যেতে হবে। अभी अपनी बुकिंग देखो। तो কোথায় বুকিং করার লায়ক হয়েছো নিজেকে চেক করো। আজকে এই মুরলিতে বাবা বলছেন अभी तो आपको फिर भी चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। इसके लिए मुख्य पुरुषार्थ चाहिए। তো এখন তো অল্প সময় আছে বুকিং করার, এখনও যখন বুকিংয়ের টাইম শেষ হয়ে যাবে তখন কি করবে। তো বুকিং করার জন্য মুখ্য পুরুষার্থ করতে হবে। কি পুরুষার্থ করতে হবে। हर समय हर बात में हर सब्जेक्ट में हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करो। তো নিজের সময় সংকল্প শ্বাস সম্বন্ধ সাবজেক্ট সব কিছুতে নিজের অবস্থাকে চেকিং করো। ऐसे त्रिमूर्ति स्नेही स्वयं के और विश्व के नॉलेज में त्रिकालदर्शी तीसरे नेत्र द्वारा स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग करने में बाप दादा की सदा समीप स्नेही और सदा सहयोगी रहने वाले लॉ एंड ऑर्डर में सदा चलने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते।
তো যারা এরকম নিজেকে হচ্ছে খুব সুন্দর করে মহিনভাবে চেক করে আর হচ্ছে নিজের বিশেষতাকে জানে, ল ল অ্যান্ড অর্ডারে নিজেকে চালায়, অন্যকে না নিজেকে চালায়, বিশেষতাকে যজ্ঞে কাজে লাগিয়ে বাবার সহযোগী হয়, এরকম বাচ্চাদেরকে বাবা অনেক ইয়াদ প্যার আর নমস্তে করছেন। আচ্ছা, ওম শান্তি।